Salam alaikum la famille Mali kono Mali kokan ka bela jelen fo ka wali ɲuman dɔn an tilela hɛrɛ la ala k'an si hɛrɛ la ala ka bi nɔgɔya ala ka bi diya ala ka minanko bɛɛ lajɛlen nɔgɔya k'an sɔnba kɛ ala ye k'an sɔn minan fa dew sotaga nafolo ɲuman ala ka di ne na o bɛɛ lajɛlen ma ala ma maasi da tɔɲɔ kama ala ma maasi da ça veut dire que halaki kama ala ça veut dire que bɛɛ bɛ hɛrɛ fɛ bɛɛ bɛ lafiya fɛ ala ka lafiya di bɛɛ ma ka hɛrɛ di bɛɛ lajɛlen ma den di jalo n ka foli belebeleba bi an bɛ ɲɔgɔn bolo tata sumare k'i fo k'i waleɲuman dɔn tanti kajatu sakɔnɛ n ka foli bɛ ye an bɛ ɲɔgɔn bolo tanti zanɛti kɔnɛ k'i fo depuis ameriki an bɛ ɲɔgɔn bolo jɛnɛ sogodogo la batante k'i fo k'i waleɲuman dɔn tanti jɛnɛba kulubali la vérité kɛnɛ kɔnɔna na an ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen ye grand sœur du valeur abi watara k'i fo k'i waleɲuman dɔn mɔgɔ fɛn fɛn bɛ kɛnɛ kɔnɔ n ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen an bɛ ɲɔgɔn bolo mise danbele k'i fo danbele maba ka bɛɛ lajɛlen fo van keyita k'i fo k'i waleɲuman dɔn tonton oms depuis ameriki n ka foli belebeleba bi ye tanti lagare sanɔgɔ k'i fo k'i waleɲuman dɔn an bɛ ɲɔgɔn bolo fo saya tiɲɛ k'a fɔ baara ka kɛ jamana ka jɔ hɔrɔnya walima foyi an bɛ ɲɔgɔn bolo bi n sigikun ye ko fila de a ko fɔlɔ o ye an taara saga jeni min kɛ mɔgɔ minnu bɔra k'u fo k'u waleɲuman dɔn an ɲɛ bɛ jugu sago dɔw la olu bɔra kɛlɛ kɛra yen nɔ a donna ta bɔra ta an bɛ dugawu kɛ olu ye ala ka hinɛw la k'u dayɔrɔ sumaya o y'an kɔ kitu min na ala ka nɔgɔya ne balimaw kuma filanan ye jumɛn video yɛrɛ sigikun ye min ye o ye de ka ala fo ka ala barikada ka ala fo ka ala waleɲuman dɔn anw bɔra sedɛri kɔnɔ don min na ne y'a fɔ nin video kelen in kɔnɔ nin kɛnɛ kelen in kan k'a fɔ ko anw bɔra arasa kɔ ko min na a ko k'an ka zonw de dɛmɛ o de la anw bɔra kɔ anw bɔra arasa kɔ hakilina min b'a la o ye zonw dɛmɛli de ye ala y'o tiɲɛ da kɛnɛ kan an bɛ ala fo ka ala barikada arasa ye anw lakunu k'an ka mɔgɔ minnu kɛlɛ k'o ye faso nafolo suɲa o arasa kelen de ko anw ma sedɛri bureau kɔnɔ i y'a faamuya b'a la inbox kɔnɔ k'an ka musa jawara to yen k'an ka karim koyita to yen k'an ka ibk to yen o yɔrɔ ne jigila tigɛla dɛ o yɔrɔ ne yɛrɛ ça veut dire que ne yɛrɛ kɛri arasa bila o don quoi komi mɔgɔw tun m'a faamuya mais petit à petit tagalen ɲɛfɛ mɔgɔw bɛna faamuya k'a fɔ ko arasa bɛ kɛlɛ min na ko ça veut dire que fali sara boci banna ala y'a halaki ala y'a labila ala y'a kɛ a ba sinamuso sago ye ala y'a kɛ jugu sago ye ala y'o tiɲɛ da kɛnɛ kan anw bɔra sedɛri kɔnɔ an y'a fɔ ko hakilina min b'a la o ye ka zonw de défend ka zonw dɛmɛ aw tiɲɛ ma da kɛnɛ kan jɔn bɛ se ka to nin kɔ jɔn bɛ se ka to nin kɔ an ko mɔgɔ minnu man ɲi faso wari ma segin kɛsi kɔnɔ u ma taa kaso la u ma ɲangi u ma foyi a k'an k'olu dɛmɛ a bɛ Kasumu tapo min kɔ bi a y'a ɲininka ko a bɛ k'a dɛmɛ kun jumɛn na arasa bɛ Kasumu tapo min kɔ a y'a ɲininka ko a bɛ k'a dɛmɛ kun jumɛn na Kasumu tapo mun nafa lase Mali ma a ye mun baara ɲuman kɛ a y'a ɲininka ko arasa bɛ ka fara Kasumu tapo ka mun na ka nana dalu ye dalu tɛ yen mugu o bɛ bubu ka baara la n bɛ se yen ma n bɛ na fɔlɔ an ye sedɛri wulumusonin ye sedɛri wulumusonin ne y'a fɔ n k'ale barika bannen don sedɛri wulumusonin an taara saga jeni kɛ don min na barbecue kɛ don min na a bɔra panpan na komi tinɛni ale bɛ jɛkulu min kɔnɔ jɛkulu mɔgɔw yɛrɛ t'ale fɛ a bɛ kɛlɛnasigi la a bɛ kɛlɛnabila la a bɛ kɛlɛna kule la a bɛ jɛkulu min kɔnɔ n'o ye sedɛri ye aw ka taa sedɛri mɔgɔw ka page lajɛ n'o bɛ sedɛri wulumusonin sunguruba musonin n'u b'a ka video partager maa si t'a ka video partager a b'a kɛlɛ n'a ye ale bɛ jɛkulu min yɛrɛ kɔnɔ a bɛ kɛlɛ la mɔgɔ min ye n'o ye rasbati di sakoba jatoba o tigɛlen don sedɛri wulumusonin na u ka tɔnden yɛrɛ t'a ka video partager mɔgɔ si mago t'a la mɔgɔ ka sira t'a la parce que bɛɛ y'a dɔn ko lasi don bɛɛ y'a dɔn ko fatɔ don bɛɛ y'a dɔn ko sunguruba don bɛɛ y'a dɔn k'a t'a yɛrɛ bolo ale bɛ kɛlɛnabila la u taara saga jeni na mɔgɔ ma sɔrɔ jɛnɛ ni dani ye ɲɔgɔn bugɔ irizan a donna ta bɔra ta mais va te faire foutre ne y'a fɔ ko e ta tiɲɛna o e m'a fɔ k'i cɛ sogoni ka ɲi e taara fɔ wali cɛ de ye k'o sogoni ka ɲi e m'i julankolon yira cɛ wɛrɛ la fo wali cɛw ala yɛrɛ ka sariya bolila e kan e kan ka minɛ de k'i faga muso furulen n'i ye jɛnɛya kɛ i kan ka faga de cɛ furulen n'i ye jɛnɛya kɛ i kan ka faga de ala yɛrɛ ka sariya kuranɛ ye min fɔ de e kan ka faga de
a ye ta tiɲɛna déjà jɔn bɛ bo viser i ma i bɛ si ka jɛnɛ tɔgɔ fɔ a t'i bo viser e ba ka salon kɔnɔna o bɛ komi ɲaman bɔnyɔrɔ i ba ka salon kɔnɔ i ba ka salon kɔnɔna o bɛ komi sunungu i ba ka salon kɔnɔna i bɛ ala kali k'a fɔ ko saribɔn mara yɔrɔ saribɔn bɛ mara yɔrɔ min na i ba ka salon kɔnɔna bɛ ten jɔn bɛ bo viser an taara sogo ɲimi dɔn anw tɛ politicien ye dɛ anw tɛ campagne na wa ça veut dire que anw tɛ politicien ka baara la dɛ rasa de nana campagne kɛ a ka mɔgɔw nɛgɛ ko carte ɲina tɛ denmisɛnnin minnu bolo k'ale b'o kɛlɛ kɛ rasa nana yan ka ça veut dire que ka mɔgɔw nɛgɛ ko a bɛ taa sogo ɲimi anw tɛ campagne na dɛ anw tɛ politicien ko an ma mɔgɔ choisir an tɛ mɔgɔ ka baara la an ka groupe mɔgɔw an y'olu de invité ko an ka sogo ɲimi an taara sogo jeni yɔrɔ la don min na ja o yɔrɔ fana c'est interdit barbecue ka kɛ yen n'i tɛ fɛn min dɔn mɔgɔw ɲininka o b'a f'u ye quoi on n'est pas besoin jama bɔra jama ma bɔ a donna ta bɔra ta non mais ye ko il faut ko ban anw bɛ sira min kan foyi t'an bɔ nin kan dɛ nin de ka gɛlɛn anw bolo an ka hɔrɔnya n'an ka dignité k'an kelentigiya wulibali a bɛ fɔ anw de ma ko wulibali anw bɛ sira min kan foyi t'an bɔ nin kan dɛ i bɛ bo fɔra ka dɛsɛ foyi t'an bɔ nin kan dɛ wa anw tɛ kɛ jugu sago il faut ka diɲɛ wuli jama bɔra o jama ma bɔ mali kɔnɔ mali kɔ kan bɛɛ b'a dɔn anw ye hɔrɔndenw de ye anw tɛ fɔnɔ ka tila ka nɛmu dɛ an tɛ bo kɛ ka tila k'an sigi ka dun race balayira du l'homme tranquille depuis Paris Sédar wulumusonin i bɛ jɛkulu min kɔnɔ bɛn ɲini ye fɔlɔ n'o kɛra ala ka hɛrɛ bɛ to ye i bɛ jɛkulu min kɔnɔ olu ka k'i fɛ fɔlɔ n'o kɛra aw bɛ avancer mais aw yɛrɛ dama tɛ ɲɔgɔn fɛ a bɛ ca o tɛ Sédar wulumuso o to ka vidéo partager ça veut dire que a tilannen de fila ye jɛkulu kelen u yɛrɛ dama tɛ ɲɔgɔn kan fɔ a tilannen de fila ye an bɛ dugawu kɛ ala ka hinɛ aw la an taara sogo ɲimi hali ni mɔgɔ ma bɔ mais anw bɛ sira min kan an b'a sama de n'a fɔra don o don ko anw de bɛ ka nsow dɛmɛ o don mɔgɔw kan k'u daji tu anw kun na n'a fɔra ko anw de ko karisa ma ɲi ka tila ka tugu a kɔ o don hɔrɔnya kɛnɛ kan danbe kɛnɛ kan mɔgɔw kan ka fɔnɔ anw kun na de mais anw bɛ sira kelen min kan an b'a kan dɛ hali ni mɔgɔw banna anw na u bɛ tila ka na diyagoya parce que anw bɛ ala ka sira de kan i ka wari ko tɛ i jɔyɔrɔ ko tɛ pa paga anw bɛ sira min kan hali ni mɔgɔw banna anw na o bɛ na parce que tiɲɛ don c'est ça on n'est pas besoin de bla 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 cɛ saya tɛ kuma mugu ye ni ne ye nin mɔgɔ langolonin ye mɔgɔ nagasilenin ye e laturu bɛ bɛɛ ka telefɔni kɔnɔ hali mɔgɔ minnu bɛ porno tourner olu laturu tɛ bɛɛ bolo parce que bɛɛ t'olu lajɛ mais i bɛ don mali kun fo kun e laturu bɛ bɛɛ ka telefɔni kɔnɔ e cɛ dɔrɔn de kan ka e laturu ye e kan ka foyi cɛ dɔrɔn de ma k'a sogonin ka ɲi mais déjà toi tu es mort tu es fini ne yɛrɛ ɲɛ b'e la cogo min na fa donna e la déjà o toi tu es déjà malade handicapé total i ma ye a bɛ bɔ panpan na kuma min kan ka fɔ o bɛ fɔ kuma min man ka fɔ o bɛ fɔ n t'a dɔn vi ɲini don wa walima wari ɲini don wa walima cɛ ɲini don wa n tɛ nin yɛrɛ ka kɛlɛ kun dɔn kɔ a bɛ mɔgɔ minnu nɔfɛ olu t'a fɛ e de ka vocali bɔra i bɛ ka karamɔgɔ bɛɛ fɔ wele e ka vocali bɔra o vocali ninnu yɛrɛ ma se k'u ye quoi e ka vocali bɔra yan i bɛ ka karamɔgɔ bɛɛ fɔ wele k'aw ka mɔgɔw arnaquer mais c'est des gens qui réfléchissent même pas ni e ko mɔgɔ wɛrɛ ma ko zon mais jigilatigɛ don e de ye karamɔgɔ bɛɛ fɔ fitinin wele yan ko e bɛ nkalon tigɛ mɔgɔw ye ko nɛgɛ haya bɛ karamɔgɔ bɛɛ fɔ bolo k'a bɛ se ka nɛgɛ haya dilan mɔgɔw ye o vocali ma bɔ an bɛɛ ɲɛna yan malika ka mɔgɔw ma bɔ n'o vocali ye yan ko ni 100 sɔrɔla karamɔgɔ bɛɛ fɔ ka 50 di e ma k'i bɛ mɔgɔw nɛgɛ parce que e bɛ arasa kɔ jama bɛ aw lamɛn sagaw bɛ aw kɔ fɛndɔnbaliw bɛ aw kɔ e bɛ o fɔ mɔgɔw ye ka t'i sigi ka vidéo la ni wari sɔrɔla f'a b'a fɔ ko karamɔgɔ bɛɛ fɔ k'o ka dɔɔni di danni fana ma o vocali ninnu ma bɔ an bolo yan c'est déjà ne taara k'i b'i sigi ko mɔgɔw ye zon ye mɔgɔw ye arnaqueur ye e ka kuma minnu bɔra est ce que hɔrɔn bɛ sɔn o ma wa o ye hɔrɔn taabolo ye wa o tun ye mun ye bingali tɛ wa i yɛrɛ da baara k'o vocali ninnu sɔrɔla cogo min na ko karamɔgɔ o bɛ k'an ka vidéo signali quoi i ma ye weleli bɛ ka don o bɛ k'an ka vidéo signali quoi n'i ye vidéo daminɛ c'est comme ça a bɛ kɛri bila quoi s'il te plaît a bɛ kɛri bila sinon n bɛ vidéo jɔ sisan voilà i ma ye o bɛ k'an ka vidéo o bɛ appel la appel joli n sigilen sisan cɛ appel joli nin bɛɛ de k'i ka vidéo tiɲɛ o bɛ k'an ka compte signali quoi regarde c'est du n'importe quoi voilà a bɛ kɛri bila quoi voilà ale ka vocali bɔra yan
ka galon tiga dabara yɛrɛ kumakan ko karamɔgɔ bɛ fɔ n bɛ bɔ ka galon tigɛ mɔgɔw ye k'a fɔ k'i bɛ se ka nɛgɛ haya dilan ni kila min dir'i ma n'i ye 500 sɔrɔ i bɛ 500 di ne ma o vocal yɛrɛ dɔrɔn bɛ se ka yɛlɛ a ta kaso la parce que i ye arnaqueur de i ye zon de i ye jugu sago de o bɔlen kɔfɛ ala i julankolon bɛ bɛɛ ka telefɔni kɔnɔ ala yɛrɛ de banna e la quoi dilan cogo tɛ e la e denw b'a kuma sulu ekɔliso la e denw u tɛ se k'u kun kɔrɔta k'u fadenw lajɛ n'u k'u bɛ kuma o b'a fɔ i ba julankolon fila an ka telefɔni kɔnɔ i ba julankolon fila an bolo e bɛ taa min hali e tun ka jigin ka bɔ Facebook sanfɛ mɛ e man kɛnɛ o n'i tun ka kɛnɛ i t'i da don i t'i yɛrɛ jɔrɔ fɔlɔ se t'i ye dabali t'i ye barika t'i la i ba ka salon kɔnɔna bɛ komi saribɔn mara yɔrɔ i ba ka salon kɔnɔna bɛ i y'a faamuya b'a la komi bokɛ ɲɛgɛn Bamako toilette publique ninnu i ba ka salon kɔnɔna i t'i yɛrɛ kungo dilan fɔlɔ fatɔ muso lagalagatɔ fɛnabɔnɔ daji bɔ fɛn mayɛlɛma hein? Mais je comprends pas an taara sogo ɲiniyɔrɔ la an tɛ politicien ye dɛ anw tɛ jama ɲini k'a di mɔgɔ ma dɛ anw tɛ fantanw fara ɲɔgɔn kan ka t'u feere anw t'o mɔgɔ ye dɛ an taara an ka sogo ɲimi groupe cela veut dire que sogo jeni yɛrɛ filɛ nin ni mɔgɔ yɛrɛ cayara yɛrɛ i t'a diya dɔn quoi sogo jeni ni mɔgɔ cayara i t'a diya dɔn quoi an taara sogo ɲimi mɔgɔ min tun bɛ a bɛ taa mɔgɔ 100 ni kɔ la mais sogo jeni sen fɛ i y'a faamuya b'a la polisiw nana ko non ko sogo yan tɛ sogo jeni yɔrɔ misigi fana tɛ se ka jouer foyi tɛ se ka jouer c'est pour cela que hali mɔgɔ minnu tun bɛ ka na an ko k'u ka to yen u kana na parce que sogo tɛ jeni yɔrɔ la quoi bɛ bɔ panpan na hali mɔgɔ ma tile u ka ko la Dani ye jɛnɛ bugɔ a y'a ɲin kari k'a firi Dani ye jɛnɛ bugɔ mais o dalilu bɛ min yebali fɔ juguya hasididenya a kɛra min a foto bɛ min a y'a bugɔ min o kɛlɛla min i ma fɛn min ye ala ni juguya bolo i ma ye n'i y'a bobara ni i b'a lakali i b'a lakali ko pati kolonba bobara yɛrɛ tɛ yen senkɛla o ka misɛn sen finnen ɲɛda bɛɛ kɛra dɔtɔn i pɔdimunaden fo ka fari bɛɛ tiɲɛ muso lagasaw fɛn dɔnbaliw ne m'a fɔ ko nin julankolon bɛ bɛɛ ka telefɔni kɔnɔ hali nɛgɛ tɛ wuli ni a ka laturu hali n'i y'a yira wulu la nɛgɛ tɛ wuli ju finnen don ko saribɔn lagasadenw bɛ mɔgɔw da la an ta ye maliko ye e ka vocali bɔra i bɛ ka karamɔgɔ bɛfo wele ka nkalon tigɛ mɔgɔ minnu b'i lamɛn k'i bɛ taa nkalon tigɛ olu ye ko karamɔgɔ bɛfo bɛ se mori baara la ni wari min sɔrɔla k'u tilan o vocali tɛ yan o vocali bɛ malika ka mɔgɔw bolo o e ye den modèle jumɛn ye kalabanci den jugu sago jɛnɛ y'a dugu ta jɛnɛ y'a ba ka so jɔ k'a yɛrɛ ka so mondial jɔ e bɛ tunga la faden sagoya la k'i ka laturu di wali cɛw ma cɛ b'i kɔfɛ i furulen don i dalen bɛ cɛ wɛrɛ ka salon kɔnɔ o bɛ k'i ka dɛbɛn gosi don o don o bɛ k'i ka dɛbɛn gosi muso gana o ka taa da cɛ kan e ma taa assistance sociale bolo e ma taa cela veut dire que colocation kɛ musow bolo fo e dalen bɛ cɛ dɔ ka salon kɔnɔ o cɛ mana kɔnɔ fa maa fɛ la cɛgadɛgɛna la o bɛ miiri o tigi bɛ miiri mun na ni musoko tɛ kamalen kɔrɔ e ka taa da o ka salon kɔnɔ n'o tigi y'a kɔnɔ fa cɛgadɛgɛna la o tigi bɛ miiri mun na ni musoko tɛ hadamaden n'i y'u kɔnɔ fa i lafiyalen i bɛ miiri musoko de la o tigi bɛ tile ka tɛmɛ n'i bɛ ni jɔ ko cɛ b'e bolo mali la den b'e bolo e denw bɛ se ka u kun kɔrɔta kabila kɔnɔ k'i denw ka avenir tiɲɛ k'i fa kuma sulu k'i ba kuma sulu k'i ka kabila kuma sulu e denw bilahi n'u ko k'u bɛ jama ekɔliso la a b'a fɔ wa i ba laturu filɛ i ba laturu ne ba olu b'u kun kɔrɔta olu baw kɛra hɔrɔn de ye olu baw tɛ cɛ wɛrɛ dɔn n'u cɛw tɛ olu baw t'a fɔ cɛ wɛrɛ ma k'u sogonin ka ɲi olu baw cela veut dire que olu baw julankolon tɛ bɛɛ ka telefɔni kɔnɔ ni ne ye nin muso lagasa ninnu ye an bɛɛ rasa defan a donna ta u bɛɛ julankolon bɛ yan u bɛɛ julankolon bɛ yan min bɛ Saudi yan min bɛ Arabu Saoudite ala nin ye kunnango denya ye dɛ min bɛ Magan ala ka dugukolo sanuma in kɔnɔ e ma se ka cɛ ɲini ka furu ye denmisɛnnin minnu bɛ Mali la hali u ɲɛda tɛ ye masigi de b'u nun na non ko ninnu ye lagasadenw de bila u bɛɛ lagasa masigi bɛ pete ni nun na a tɛ fɛ mɔgɔ ka ɲɛda de mɔgɔ t'a dɔn a finnen don a jɛlen don nin lagasaden ninnu u julankolo n b'i fɛ dɛ u mɔden filaw ni ne ye ninnu ye k'o bɛ kuma hɔrɔnya kɛnɛ kan danbe kɛnɛ kan k'o bɛ mɔgɔ wɛrɛ buruja tɛ mago la u bɛɛ kelen a bɛɛ sunguruba a bɛɛ julankolon bɛ a video lama fu b'u da k'u yɛrɛ waga k'u da u b'u yɛrɛ de waga k'a bɛɛ waga
Fou ka caméra be ni par exemple ça ni un téléphone derrière ça combat vidéo là fa fou muso nu ka caméra be ne ra photo ta billahi ou ka caméra tellement que au bout d'aka dit tout comme là faut fa la bambi ra photo ta quoi ni be ka laje jugu sango de malangolo nu au be na mu fo mo yi hein ben nya kanga da ninka be kanga ninye horo nya kene kay kangi ra fakadi dambe keneka mo be malu fo be gurumusu siri mɔgɔw bɛ maloya fo b'u ɲɛda datugu mɔgɔw bɛ maloya fo bɛ tafe siri ka tafe siri f'a bɛ fɔfɔ dugu ma pour que mɔgɔw kan'u lahalaya ye mais e ta bɛ bɛɛ bolo a dabɔra o kama la décevant u taara sogo ɲimi jama ma bɔ jama bɔra a mun bɛ s'i ma an bɛ campagne de la an bɛ politicien de ka baara la an tɛ maa si ka baara la n'a ka di jama ye o ka bɔ n'a man di jama ye o kana bɔ an bɛ sira min kan ala ta don bilahi a tɛ wuli dɛ ne y'a fɔ e ya n ko anw ma bɔra sa ko dɔwɛrɛ la de a ko de ko an ka zonw dɛmɛ o de la anw y'a bila a bɛ jɔn ko bi Kasum Tapo a fa yɛrɛ ko Kasum Tapo 16 milliards ko a y'a détourné Kasum Tapo ma taa kaso la Kasum Tapo kɛra ministre ye Moti ma ji sɔrɔ sira ma sɔrɔ a mago tun tɛ Mali la Rasa yɛrɛ bɛ n'o bɛɛ fɔ a ka vidéo kɔnɔ Rasa yɛrɛ bɛ n'o bɛɛ fɔ o Rasa kelen de bɛ Kasum Tapo kɔ ko n fa ala m'anw ka tiɲɛ d'a ma mais hali bi tagalen ɲɛfɛ sɔɔni bɛ se i b'a ye a b'a fɔ ko an bɛ bubu dɛmɛ sɔɔni déjà Kasum Tapo Rasa u bɛ bubu de ka baara la anw ye ala mɔgɔw de mɔgɔw bɔra o u ma bɔ ne bɛ sira min kan ala ta don n ma tugu politicien zon kɔ n ma tugu mɔgɔ lankolon kɔ n ma tugu fasoden jugu kɔ n ma tugu mɔgɔ halakilen kɔ n ma tugu dangadenw kɔ jamana dira mɔgɔ minnu ma n'u y'a kɛ batɛmɛ sira ye ne tɛ tugu olu kɔ n tɛ k'u fɔ ka diɲɛ wuli n b'u kɛlɛ de fo don min na n'u ju donna kaso la Ras Balayra dit l'homme tranquille depuis Paris anw tɛ kɛ bɛɛ fɛ dɛ wa anw tɛ bo kɛ ka tila ka sigi ka dun dɛ i bɛ bo fara i ka soni kɔnɔ nin maa si mago t'i la dɛ i sara i balola jɔn ka sira b'e la sunkuru ba retraitilen muso jujalani pɛgɛlɛ taa ka bɔ yen va là-bas jɛnɛ ni dani ye ɲɔgɔn bugo o ye ɲɔgɔn faga a kɛra min a kɛra waati jumɛn a photo bɛ min a kɛra jɔn ni jɔn ɲɛna tellement que ala bana ninnu hasidi denya bolo dusukun gerennen don ɲakisɛ fila cilen don ça veut dire k'u hakili buzelen don fɛn min ma k'i ɲɛna dalu t'i bolo foyi ka t'i sigi hali i nɔfɛmɔgɔw tigɛra e la bi la i nɔfɛmɔgɔw tigɛra e la hali i tun ka dan dɔrɔn u taara sogo jeni mɔgɔ ma bɔ mais ka t'i sigi ko irizan dani ye jɛnɛ bugɔ fo k'a ɲin kari dani ye jɛnɛ bugɔ o tuma na hali ni dani ni jɛnɛ ye dulɔ min fo k'u fa olu bɛ se ka kɛlɛ anw ɲɛna jɛnɛ ni dani hali n'u kunkolo bɛ maga kabakolo la u bɛ se ka kɛlɛ anw ɲɛna u taara kɛnɛ min kan u bɛ se ka kɛlɛ hali n'u kɛra fatɔw de ye u bɛ se ka kɛlɛ nin kɛnɛ kan fɛn min ma kɛ a dalili t'u bolo foyi ka bɔ musokɔrɔba a n'a bobara siman musokɔrɔba n'a bobara siman ka n'i sigi dani ni jɛnɛ kɛlɛ la mais Zubi Jatɔ Kakala hari muso ça veut dire que hali n'i taara Amérique mɔgɔ minnu bɛ porno tourner Julangolo mɔgɔ minnu tɛ maloya foyi bagan ninnu olu fana ka sanni nin ye parce que olu dɔw filɛ nin ye dɔw yɛrɛ ma deli k'olu Julangolo ye mais nin ka téléphone bɛ hali cɛkɔrɔbaw lahara nin Julangolo bɛ bɛɛ ka téléphone kɔnɔ e ta tiɲɛna e tɛ bɔ nin ko in e tɛ bɔ nin kɔnɔ i kɛra fatɔ yɛrɛ ye faden sago mɔgɔ bɔra mɔgɔ ma bɔ an mago b'o la an mago bɛ fɛn min na o ye ala ta de ye tiɲɛ an mago bɛ ala ka tiɲɛ de la o defani i tɛ se k'an da minɛ dɛ Rasa kɛra ba sinamuso sago ye ma kan bɛɛ ɲɛna yan Rasa kɛra yoko fila ye Rasa kɛra jugu sago a kɛra faso kumasuluden ye o ma kan bɛɛ ɲɛna yan a ko mɔgɔ mɔgɔ man ɲi a kɛra o tigi ka jɔn ye a ye mɔgɔ mɔgɔ lagosi a b'olu de kɔ bi faden sagoya la o tɛ kɛlɛ bannen ye hali n'anw ye kɛlɛ bila bi an ma gagné bɛɛ ye Rasa ni Kasum Tapo ye Moti bɛɛ y'a ye Rasa bɛ campagne na Moti ka taa Kasum Tapo dɛmɛ o ye anw wasa quoi Rasa sigira malo kɛnɛ kan bɛɛ ɲɛna ka sigi a malo kɛnɛ kan bɛɛ ɲɛna devant tout le monde Rasta Jatɔ Rasa Julangolo bɛ nin téléphone kɔnɔ u ka muso min bɛ Saudi a Julangolo bɛ yan kalama Julangolo bɛ yan i b'a lajɛ hali nɛgɛ tɛ wuli ani ne ni lagasa fɛn dɔn bali jugu sago den kakala fɛn na ninnu tɛ hali kakala yɛrɛ de a bɛ fɔ nin de ma ko n t'a dɔn n bɛna fɔ cogo min na quoi n t'a dɔn n bɛna fɔ cogo min na quoi ça veut dire que u kunkolo yɛrɛ tɛ yen quoi u kunkolo yɛrɛ tɛ yen mɔgɔ bɛ se ka kɛ kakala ye mais i bɛ miiri mɔgɔ bɛ se ka kɛ jatɔ ye
mais ka ko kɛta i b'a woloma billahi mais i bɛ nin wele hali sisan a b'a ci i ma i b'a wele hali sisan a b'a ci i ma c'est des malades u kunkolo tɛ billahi c'est des malades ala ka hinɛ la k'i dayɔrɔ sumaya nin tɛ tɔgɔ di ma nin tɛ jamu di ma nin t'a to n'i ba ka salon kɔnɔna bɛ dilan nin t'a to n'i bɛ mobili sɔrɔ nin t'a to n'i bɛ kɛ jɛnɛ ɲɔgɔn ye nin t'a to dawula min bɛ jɛnɛ la ni e b'o sɔrɔ irizan danni ye jɛnɛ bɔ ka ɲin kari a kɛra min kafiri den ye bali fɔ juguya hasidiya a kɛra min jɛnɛ ni danni ka kɛlɛ bila image tun bɛ sɔrɔ sɛdɛri mɔgɔw tun bɛ yen ne yɛrɛ b'a dɔw dɔn o dɔw tun bɛ yen sɛdɛri mɔgɔw tun bɛ yen ne yɛrɛ b'a dɔw dɔn o image tun bɛ sɔrɔ que de lâche an bɛna arasibaci la arasibaci di sakɔba an bɛna ale la ne balimaw fali sara boci banna bilahi fali sara boci banna ala ka tiɲɛ dɛmɛ bilahi nin kɛlɛ in foyi t'an bɔ nin sira kan n'i y'a kɛ ka ɲɛ a bɛ fɔ n'i m'a kɛ ka ɲɛ pɔrɔnw bɛ tu la daji mɔgɔ dɔw bɛ ko arasa kɔ hali bi o nimisalen don hɔrɔnya kɛnɛ mɔgɔ dɔw bɛ arasa kɔ bi bilahi u tigɛlen don arasa la ne balimaw a y'a lamɛn dɛ n bɛna sisan hɔrɔnkolonden n bɛna fa k'a la fɔlɔ a fa an bɛ Kasum dɔn kojugu Kasum de kelen sera yan 16 milliards dira ma k'a ka 97 k'a ka élection organisée la première élection démocratique après 91 à Dirama. Monsieur le Président d'aujourd'hui était Premier ministre. Kasum ye mun kɛ wari na a b'a dɔn. A b'a dɔn. An ka taa audit kɛ bi ni Kasum ma si kaso la o tuma ne tɛ yɛrɛ wolo ye. Cɛ i fa bɛ nin fɔ yɔrɔ la Kasum ye zon ye dɛ. I wolo fa bɛ nin fɔ yɔrɔ o yɔrɔ ko ale tɛ yɛrɛ wolo ye ale tɛ halala ye ni Kasum ta ko ma faso wari suɲa ale tɛ halala i fa bɛ nin fɔ yɔrɔ o yɔrɔ i b'a sɔrɔ Kasum nɔ bɛ fɛn dɔ la dɛ. Les révolutionnaires les plus nuls politiciens ka sunguruba hali sunguruba ɲuman tɛ politiciens ka wulumuso jugu sago ni e tun ka ɲi nin jama b'i bila ni e tun bɛ tiɲɛ ka jama girinna e kɔ cogo min na nin jama tun tɛ bɔ e kɔ nin cogo la i ye fasoko kɛlɛ de bila Rasta Jatɔ a bɛ ka Kasum ta ko kelen de dɛmɛ a fa bɛ nin fɔ don min na hali bi a tɛ ka miiri o la a ni ko n bɛ tugu Kasum ta ko cogo dɔ la n bɛ ça veut dire que n bɛ n fa ça veut dire que n bɛ kabila kuma sulu nin kuma bɔra n fa da kɔnɔ a bɛ yen Kasum ta ko tiɲɛni kɛ n wolo fa y'a fɔ 16 milliards Kasum ta ko y'a détourné fa ko ni tiɲɛ tɛ ko ça veut dire que ko ale tɛ yɛrɛ wolo ye a fa de y'o fɔ e ma miiri k'a fɔ ko ni e ko e bɛ tugu fa Kasum ta ko a bɛ komi i bɛ k'i fa lagosi e ma miiri k'a fɔ ko n'i bɛ tugu Kasum ta ko a bɛ komi i bɛ k'i fa soso hɔrɔnya kɛnɛ ka danbe kɛnɛ kan Rasta Jatɔ ne y'a fɔ e tɛ lafiya tuguni o Rasta c'est fini pour toi billahi ne bɔra kɔ ne y'a fɔ dɛ o ye ne wele yan ko i bɛ ka photo ko n kana fɔ a ma ko jugu sago wallahi billahi n kelen de bɛ da n kaburu kɔnɔ i bɛ ka photo ɲa bila n ka page sanfɛ k'a fɔ ko jugu sago le président le plus nul mɔgɔ min ye Mali ci wallahi o ye n wele ko n ka bɔ yen ko an kana dɔ fɔ i bɛ ka ma o don ne jigila misɛnya quoi Thomas Sankara malien ko dɔ kana fɔ Zoma n bɛ taa dɔ fɔ jɔn ma la question est là ko dɔ kana fɔ Bubu ma dɔ kana fɔ Musa Jawara ma dɔ kana fɔ Ibeka ma dɔ kana fɔ Karim Keta ma mais sisan an bɛ dɔ fɔ jɔn ma la question est là jɔn de y'a tiɲɛ jɔn de y'a suɲa jɔn de jamana ci n ye mɔgɔ minnu tɔgɔ fɔ olu don ni dɔ ma fɔ olu ma sisan cela veut dire que an ye kɛlɛ bila a tiɲɛ tɛ ka na mɔgɔ minnu ma da la hali bi a b'a ye dɛ Kasum Tapo Rasta wolo fa ko zon don ni Kasum Tapo tɛ zon ye ko o kɔrɔ ko ale tɛ halala ye ale kuma min fɔ Kasum Tapo ma ko zon don ani o kuma ma kɛ tiɲɛ ko o kɔrɔ ko ale tɛ halala ye a wolo fa ye min fɔ Kasum Tapo ma Rasta bɛ ka zon de dɛmɛ Thomas Sankara delila k'o kɛ yan Nelson Mandela y'o kɛ e ye diɲɛ mɔgɔba jumɛn ye k'o ye tiɲɛnikɛlaw dɛmɛ cela veut dire que ne y'a fɔ a ye ko peut-être ne ka ko banna mɛnna bilahi Rasta ka ko banna mɛnna jɔn bɛ tugu a kɔ a bɛ ka Kasum Tapo dɛmɛ mun na Kasum Tapo ye mun kɛ Mali kɔnɔ a ye mun baara ɲuman kɛ n'i b'a dɛmɛ a ye mun baara ɲuman kɛ n'i bɛ tugu a kɔ
Rasako bana masi kani resenge. Abi bo wallahi élection beke ça va faut boubou choisi. Nem ma fonka ça veut dire qu'à salendo avec glacis soube marayo na bende. Mais élection BC voilà avec beaucoup be boubou ni boubou si c'est candidat va faut be boubou si c'est soutenu be boubou si c'est demain. O don dia soube tout. Ada mo mo ba ko lu be abla. Abe tugi be ka ko mo min jigina ka bo terrain kono ala kelen de ba ta do. Abe tugi be ka ko mo min jigina ka bo terrain kono ala abe tugi sumela ko mo min jigina ka bo terrain kono ala de ba ta do. Faso kuma solu den kata moti ko élection ka ke mo be fa ko jama be bolu wa zone de melidu aka intérêt défendu faso côté et ça va être wuli de nyaba ka vidéo do fana la ko ale natola ka bo dugu do la ko ji dona o dugu la fana ko ka école so fe un tien ji dona ji madoy ka mumbala malen juma be bo visit kuni ji dona ji madoy cha ete wuli ni mo she tukuni de ayi ite wuli ni mo she tukuni rasa jato bana ete wuli ni fantansi o bana ka fantan fara nyoka ka tu fere ka fantan fara nyoka ka ta wari mina te passer de ika kasum tapo deme kasum tapo te ka hadi bla kuro ka bogote kalfa kasum tapo la ambe rasa ere lame woron kolonte ambe na lame ay mi fo kasum tapo ma ay lame Boronya bebe tapo ye Kasim minega Kasim tapo bla Kasim tapo nana ako mo be ma constitution 92 la qui a façon denjude ko malien ayaw nindi ga constitution 92 la fasa akana chi akona chi ako sube na jibwana abino be bi Kasim tapo ko ni choche Kasim constitution la fasa qui a façon denjude c'est vous trouvez que la dignité c'est l'harmonie entre l'acte et la parole Boronya be makani fota de numéroté. Ils sont démocrates quand ils sont dans l'opposition, ils sont dictateurs quand ils sont au pouvoir. Kassim Tapo. Nous be fangala. Ou ma côté jamana la. Et bo de memuna. Arasa ni fo 2017. Kassim Tapo tumbe fangala mago tunte malila. Kassim Tapo kera ministre ya ma pa parade la. Arasa ko nous kera ministre ye ku ma côté jamana la. Et bo de me katami. Rasta jato ne ya fonko nko eta chena o ni mai na la bana mo ni fina ibe son fembe ma ala de bana ela iye fanta un tono musoro ban choro ko luka na folo mne ka kari kono ki chuni beka wari mo to me ki de me kumina yo srabla rasta jato ne be musoro ba don francia o be somazi de la o be retraite la o be kafu dala o tumbe wari tro yera la ka chi ema ki ka tinya fo be se ka lafia chukomina o laban de tarake Kassim Tapo de melie era ko mo mi na be fangala amagote jamana la mo mi na be fangala amagote saria la ebe tla ko de memuna rasa fali sara boti bana rasa ko abana peu anya blani de la anya rasa ko blani de la chinyate yi anya mo munu kele horonya kene ko ma barake foi make ko anga tla ko lu de men ne balma kene balma muso ate passer de anya mo munu kele ku yanga jamana chi o yanga wari suya. Ça veut dire que vous n'aurez pas sago demana mali kono. Rasa ko kanga tla ko lu de deme. Anya mo munu kele ko zondo. U jogo ma fale, o ye wari mi sunya ma segi, u ma bara nyuma ke, u mo te pa para la kamba li fembe la. Kango lu deme. Anko a bara srairo na rasa sisan ko ni ambi blambe fasota. Ambi blambe fasota. Ni de ba na rasa te mo munu ta kalama abeka na doni. Dans l'opposition, ils sont dictateurs quand ils sont au pouvoir. Kassim Tapo, FDR contre Aya, était un grand démocrate et après le peuple a résisté à protéger la constitution de 92 qui disait que le coup d'État est un crime pour renvoyer Aya du pouvoir à l'Ekana. Kassim Tapo est type là en 92. Aïe, pour moi, on a la constitution la face pour que Aya Kaboy, Aya Boré ou la Falabi, a une constitution, mais quand on a 2012, Kassim Tapo était un démocrate. Il appelait les Maliens à défendre la démocratie. La constitution qui qualifiait le coup d'État de crime, au dos on est sorti pour contraindre Aya à rétablir l'ordre constitutionnel. 5 ans après, 2012 à 2017, 4 ans après, Kassim Tapo est ministre.
Il dit non, il faut donner tous les pouvoirs à Ibeka. Pour des démocraties courageuses. En tout cas, je vais vous dire, investir courage, c'est un parfum. D'affaires, parfum, que ça, je vais vous dire. Ah, ala kana nin den sugu nɔgɔya mɔgɔ si ye nin den sugu ala kana di mɔgɔ si ma hɔrɔnya kɛnɛ kan ni nin tiri sigi ko karisa tɛ hɔrɔn ye ko sogɛ le kuma fila fɔ ne bɛ sa de rasta jatɔ zone défense tabaga zone dɛmɛbaga jɔn bɛ kɛ e fɛ jɔn bɛ kɛ e fɛ a bɛ ka kaso ani kaso min ta pɔtɔ la fɔ moti élection ka kɛ dɛ Asimu ni élection ma kɛ i bɛ malo mɔgɔ minnu bɛ ka bɔ ko Asimu ko dɔ ka fara transition kan dɔ ka fara mandat kan Asimu ninnu kana bila ko Asimu k'i kana sɔn tɛ non rasta danga de bɛ anw kɔ danga de bɛ anw kɔ kalafili kan Asimu ni sɔnna kalafili kan k'o b'i minɛ o b'i don wɔɔrɔ la i tɛ bɔ tuguni i bɛ kɛ sanɔgɔ ɲɔgɔn ye Asimu Koyita n'i sɔnna ka fanga di mɔgɔw ma k'a bila sisan o ye min kɛ cɛ in tɔgɔ sanɔgɔ o ye min kɛ sanɔgɔ la o b'o kɔrɔkɛ da e kan Asimu Koyita a bila o de ɲinitɔ filɛ nin ye o mɔgɔ minnu ma poro ɲɛ o ma paga ɲa san 7 Kasumu Tapo tun bɛ yen Bubu tun bɛ yen i y'a faamuya b'a la mɔgɔ wɛrɛ tun bɛ yen paga olu de b'a la bi ko élection ka kɛ dangadenw faralen ɲɔgɔn kan a bɛɛ zone tɛ mɔgɔ lankolon miiribaliw waati min na aw tun bɛ fanga la Moti tun tɛ yen waati min na aw tun bɛ fanga la Moti tun tɛ ka jeni waati min na aw tun bɛ fanga la wari dira mɔgɔ k'aw ka taa blindé san o don a ma miiri Motikaw la de u ma miiri Motikaw la kafiridenw faralen ɲɔgɔn kan setanɛdenw mɔgɔ lankolondenw sijugudenw Mali tɛ d'aw ma dɛ an bɛ Mali kuru de k'a dig'aw ba dingɛ kɔnɔ aw tɛ Mali mara de an bɛ ça veut dire qu'an bɛ Mali kari-kari aw kɔnɔ de nantankolo ala jugu kafiridenw miiribaliw tasibaliw jugusagodenw faso kumasuludenw waati min na aw faso bɛ guerre la kɔrɔnfɛla Bubu Sise bɛ bɔ yen de Kasumu Tapo bɛ bɔ yen de a ye mun kɛ olu ye aw bɛ na aw ju ta bi ko élection ka kɛ nantankolon ala jugu dangadenw faralen ɲɔgɔn kan élection tɛ kɛ dɛ an bɛ Mali kuru de k'a digi aw ba dingɛ kɔnɔ aw tun bɛ a ye mun di aw ma aw ye mun kɛ faso ye aw ka bilan bɛ min aw ka baarakɛta bɛ min hali maliyɛn minnu bɔra ka ninnu kunbɛn kɔ olu yɛrɛ hinɛ bɛ ne la o maliyɛn i ma y'a bɛɛ mɔgɔ minnu taara Kasumu Tapo ka fɛn na ko Mɔrɔma de walima Ŋunuma de walima Turɔfɛli mɔgɔ minnu taara Kasumu Tapo ka nin kɔ e ɲɛ taa mɔgɔninw sigilen na a dɔw yɛrɛ bɛ yen nɔ i b'a lakali k'a fɔ k'o tun bɛ dugukolo duguma de i b'a lakali k'a dɔw bɔra sous-sol la de ka wari di n t'a dɔn minɛnkolaw ni i y'a faamuya b'a la lɔgɔ ɲininaw ma ka t'olu bila sali dɔ kɔnɔ an bɛ Moti fɛ du 120 bɛ e bolo Moti e hinɛla fantanna e ye faso wari min suɲa i taara la baara Moti wa k'i den bila ka taa kalan na Ameriki o bɛ dulɔ min na ye ko ninnu bolo quoi ko ala y'olu dilan ministère y'anw genge olu bolo ko anw tɛ k'o kalama e ka mara wolola mun na i tun bɛ fanga la a kɛra an bɛɛ ɲɛna i ye mun di an ma est ce que i miirina aw na wa walasa kelen y'a fɔ dɛ n'u bɛ fanga la ayi Mali tɛ yen mais n'u tɛ fanga la u bɛ kɛ opposant de ye n bɛ Mali fɛ dɛ démocratique ka kɛ dɛ tiɲɛ k'a fɔ dɛ a donna ta bɔra ta an tɛ nin bɛɛ kalama n'u tɛ fanga la an bɛ Mali fɛ n'u donna fanga la ayi n ka cɛ hali n'o ni bɛnna carré kɔnɔ ça veut dire qu'on bɛ jinɔgɔ bɔ i kan ka tɛmɛ hali t'u kun kɔrɔta hali n'u k'u ma ko bonjour bamanankan na u b'u ɲɛ kumu de bilayi n'o ye fanga sɔrɔ hali n'u k'u bonjour bamanankan na hali t'u kun kɔrɔta k'i lajɛ n'u bɛ kuma u b'u ka français kanu fɔ jugusagodenw faso ka wari di aw ma k'aw ka taa kalan ka na faso jɔ aw taara kalan de ka na faso ci faso ka wari don aw la ka diplôme di aw ma k'aw kana faso jɔ miiribali tasibaliw ko aw bɛ tila ka na a bɛɛ sera retraite la hali u tɛ se ka bo ci ka ɲa hali ka bo fara u tɛ se Mali tɛ d'aw ma dɛ an b'aw gosi de ka Mali di aw ma aw tɛ kɛ président ye dɛ an b'aw ku tigɛ de ka président di aw ma an ka nin dangaden lamɛn a taara Moti tellement que ni wari dira a ma a bɛ drogue de ta k'a kɛ bo fara ye a lamɛn a taalen Moti a ko i bɛ ka mun fɔ sariya y'o de fɔ ko nka ko sariya tɛ marché Mali kɔnɔ yan ma nin fɔ yɔrɔ si ni yan tɛ kaw dun tulo bɛ n na wa Diko tulo bɛ n na ko n'an ye fanga fɔ tan ko n'an ye fanga bɔ nin cogo la
mun de bɛ aw bolo an bɛ diɲɛ sariya sɔsɔ anw bɛ taji min utiliser essence t'an bara an bɛ fura min kɛ k'an furakɛ a tɛ bɔ an bara an bɛ baara min kɛ a minɛn tɛ bɔ an bara fini min b'an na a tɛ bɔ an bara hali an ka lakana bɛ kɛ ni minɛn min ye anw t'a dilan ni anw bɔra diɲɛ kɔnɔ n'an ka da sɔgɔra n'an b'a bɔ min k'a bɛ ala bolo n ko ala kelen k'o ma fana ko n ye hakili di aw ma a ye miiri fɛn min ma ɲi ma aw k'o ɲini k'u dɔn aw yɔrɔ de y'aw la. nin jugusagoden yɛrɛ bɛ tan don i m'a ye ale y'o ye mɔgɔ de y'a di ne ma ale t'a di mɔgɔ ma nin jugusagoden a bɛ tan de i m'a ye a nana faransi ko a ni 5 000 euros de nana mais a bɛ taa ni 15 000 euros de taara e bolo ko ni faransi bɔra mali kɔnɔ ko mali bɛ sa de e bolo ko ni faransi bɔra mali kɔnɔ mali bɛ taa lahara de jugusago fanga ɲini ta ɲini kanfɔ la mɔgɔ ye hali a tɛ maloya hɔrɔn kolon e sigilen fili malo kɛnɛ de kan ta i bɛ ka kuma kɛnɛ min kan hɔrɔn den bɛɛ lajɛlen tigɛlen bɛ e la i bɛ ka kuma mɔgɔ min kɛrɛfɛ ta i taara mɔgɔ min ka campagne kɛ bilahi i sigilen b'i malo kɛnɛ de kan n'i tun b'a dɔn mais n ko ɲamankanden a tɛ maloya o dɔrɔgu tala dulɔmina lagalagatɔ ni dɔɔni dira ma e t'a kuma cogo ye Diko y'a fɔ tan Asimi y'a fɔ tan Kawujimi y'a fɔ tan olu de ye Mali kɛ tan olu de ye Mali kɛ tan ni dɔɔni kɔni dira ale ma walima n'a ye jama fitinin ye dɔrɔn a bɛ bo fara fo micro bɛ boli ka b'a bolo a n'a bolo dengɔni min bɛ komi solo tamani ka goni fɔ bereni n'a y'o dira micro sanfɛla n'a ye a bɛ kuma komi lagalagatɔ mais e bɛ taa kaso la hali a tɛ mɛn e bɛ segin ka don kaso la i panpan dɛ Kasum Tapo ni k'i bila fɔbali fɔlɔ i bɛ taa kaso la hali a tɛ mɛn n'an t'an kolo miiri bali jɔn bɛ b'o visɛ tuguni jɔn b'a ci ka kɛ e la e taara mɔgɔ min ka baara la maliyɛn den bɛɛ tigɛlen b'o la e bɛ mɔgɔ min kɔ Moti maliyɛn den bɛɛ y'a daji to nin kun na nafa tɛ nin na nin kɛra minisiri a ma foyi ye nin kɛra minisiri a ma fantanw ka kɛlɛ kɛ foyi nin kɛra minisiri a t'a dɔn ko Mali yɛrɛ bɛ yen ni e taara o dɛmɛ i bɛ taa o dɛmɛ lahara de Mali tɛ i ta Kasum Tapo dɛmɛ lahara Mali tɛ jugusagoden n'an ko nin ye tiɲɛ bila n'an ko nin ta tɛ faso ko i bɛ saga ninnu ye ayi rasa bɛ tiɲɛ de kan rasa ɲɔgɔn tɛ anw y'a fɔ yan ko a y'an lakunu mais a labanna ka kɛ jugusago de ala banna la ni na waati a tun bɛ tiɲɛ fɔ dɛ mais a labanna filɛ mɔgɔ min taara jugu dɛmɛ a yɛrɛ ko Kasum Tapo man ɲi a yɛrɛ da de y'a fɔ ko Kasum Tapo man ɲi o mɔgɔ kelen bɛ ka Kasum Tapo dɛmɛ bi a y'a lamɛn dɛ. Ses pères, ses mères, ses frères, ses soeurs. Et puis voilà, où il y a hacké. Mais on se réserve le droit aussi d'évaluer la moralité de Kassim, qui est aujourd'hui la honte. C'est indigne d'un homme comme lui. Il est un déshonneur. Kassim Tapo, propre. C'est là. Ni Kassim Tapo ko. Hɔrɔn ye mun ye kumakan hɔrɔn siri juru ye mun ye a dalakan walasa ko banna o mɔgɔ min laban yɛrɛ bɛ ka zon de dɛmɛ sisan c'est fini ne kɔni bolo quoi hali mɔgɔ kan'u yɛrɛ sɛgɛn tuguni quoi Rasako sera tɛrɛ minisiri de la walahi ale bɛ ka mɔgɔ minnu dɛmɛ maliden système ni bɛ ninnu fɛ ni kɛr'u fɛ dɔrɔn kɛra wari o ye wari dɔ de d'i ma sinon hali ninnu muso n'u denw t'u fɛ bilahi Kasum Tapo muso n'a denw t'a fɛ Boubou Cissé muso n'a denw t'a fɛ wari u ka hɔrɔn kolondenya hali su minnu bɛ lahara bɔra kalama n'an ko Rasa man ɲi mɔgɔ b'a la ayi aw bɔra a kɔ dɛ a ye taa aw ka sira fɛ aw bɔra a kɔ dɛ a donna ta Rasa bɛ tiɲɛ kan hɔrɔn bɛ sɔn nin ma nin 120 de b'a da kɔnɔ miiri bali n ye nin fɔ kunun i jɔ n ka n janto kumakan la bi a tɛ miiri o si la n ye nin fɔ kunun ni n ko n bɛ tugu Kasum Tapo kɔ bi a bɛ kɛ maloya ye mais ale ɲɛ t'o si la de wari de y'a ka ala ye n'i ye wari d'a ma hali a bɛ da woloba nɔfɛ bilahi ni lagasaden ye hali n'i ye wari d'a ma a bɛ tafe foni ka bɔ a ba la parce que dangaden don e fa jugu e fa o jugu de Kasum Tapo ye e fa bɔra k'i kali bɛɛ ɲɛna ko Kasum Tapo ye zon de a bɛ tan de mɔgɔ min danni ka kuma mɔgɔ min si dɔnnen yɛrɛ tɛ maraka don wa kɔyaga don wa bete don wa bawule don wa kɔyaga don wa sɛnɛfo don wa mɔgɔ min a yɛrɛ ko san 16 k'ale tun t'a fa dɔn e ni ala na kɛ cɛ mɔgɔ b'o k'i den na ni fa den tun don depuis a wolola don min na fa tun b'a de kɔni mais san 16 a yɛrɛ ko k'a tun t'a fa dɔn k'a tun bɛ dugu dɔ de la ɲamankanden dabaden Diko y'a don ta Diko y'a bɔ ta Diko bɛ zon kɔ
horon kolonde ne ma fo yan ko hakilina min be la o yo ka tugu zonde ko ante tugu zonko ne ma fo ko tabolo min be ela o ye de ka zonde me o tiya dalen te keneka hakilina min be nin bla kuro fara sabala ka mogo fara no ko misara abeta wori min mogo la ka tla tun kangana bubu ka bila nyogonte kasum tapoy horonde abe maloya ni fe min ba kuna kancha bo de fo kasum tapoy mogo baye e kati ski ka kunu video la men ani bi kasum tapoy malike amerike de wa kasum tapoy war munu sunya o la segin wa kasum tapoy bora ka jongo ala fo malien do nyewa aka mara e muni munke rasta jato e binasa ite wuli ne mogo siye wu segin to la kati jo dugu de la ko fana ako ji dono luka docteur sola an baw be furake ya an faw be furake ya har ni lahara kaw be furake ka mubala har ni lahara kaw be furake ka mubala iti dabo malikola jugu sago kera nyugun tan fenye iti dabo malikola jonga srabela isare balola jo mago be ela ni mogo tumbi fe beta kasola ni jama tumbi ko beta kasola suna mogo wele la bi fanga la suna mogo umabla suna mogo wele la fanga la bi jama mabo danga ding lagasa jugu sago kolosar ka wolo nyama sanfe kata lamo araida la mogo halakile yɛrɛ kɛwale de i fagata i kɛwale o de i fagata i kɛwale de y'a to ni mɔgɔninfinw tigɛr'i la i yɛrɛ kɛwale de y'a to ni mɔgɔninfinw tigɛr'i la cuca 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 karisa ka ɲi a man ɲi karisa ka ɲi a man ɲi karisa ka ɲi kunu mais rasa on n'est pas con a tɛ passé e ko mɔgɔ minnu ma ɲi depuis kunu i ni anw bɛɛ litiri daminɛ ɲɔgɔn fɛ i ni anw bɛɛ nin kɛlɛ daminɛ ɲɔgɔn fɛ an tugur'i kɔ o de la mais an ma o sira bila hali bi o sira kelen an b'o de kan o de ye hɔrɔnya ye o a ko kasum tapo man ɲi ne tɛ kɛ kasum tapo fɛ fo ka diɲɛ wuli fo don min na ni y'a mɛn ko a minɛna ka don kaso la o y'a ka compte saisi k'a ka du saisi k'a muso n'a denw saisi k'a bila kɛnɛ ma ni y'a ye n bɛ se k'a fo salamu mais en tant que a ma minɛ changement ma kɛ yɛlɛma ma kɛ foyi ne b'o dɛmɛ ka taa min ça veut dire que e yɛrɛ ye zon de zon dɛmɛbaga ye zon de a filɛ k'o yira sa zon den zon dɛmɛbaga tɔgɔ jumɛn b'a la ni zon tɛ arasa ye zon de zon den mɔgɔ lankolo ko n bɛ mali jɔ arasa bɛ tiɲɛ fɔ ala ni ne ye saga ninnu ye quoi ala ka hinɛ u la n bɛna nin k'a la kasum tapo yɛrɛ balimaw o ye min fɔ a y'a lamɛn kasum tapo yɛrɛ balimaw république donc sɔrɔ an bɛ aw fo a ye ni imasin ciya kun min na maaw do maa minnu bɛ ka fɛn dɔw munumunu Moti mara kɔnɔ n'i ko Moti pays dɔgɔn bɛɛ de b'a kɔnɔ ye a b'i n'a fɔ ko n'i ko Banjagara o ye dɔgɔnɔden bɛɛ de sɔrɔlen ye n'i ko Banjagara ka ban dɔrɔn tant que i ko Banjagara o y'a bɛɛ sɔrɔlen ye donc n'i ko Moti a bɛ pays dɔgɔn kɔnɔ an nana mun ye cɛ min aw ye cɛ min na dɛ ninnu de ye jamana in ka don dingɛ kɔnɔ wallahi jamana in ka feere dunanw de ma u k'u sago sɔrɔ olu yɛrɛ k'u sago sɔrɔ bɛɛ k'u sago sɔrɔ jamana in tiɲɛbagaw olu de ye ninnu de ye a tɔgɔ ko Kasim Tapo depuis waati jan fo kana bila bi tuma min na i bɛ ka bɔ kuma in o y'u gɛn ka bɔ fanga in kɔnɔ ye ale gɛnɛ ka bɔ yen kɔfɛ sa après kalo 3 ye a nana tɔn dɔ de sigi a ye f'o ma ko Morema ko maliyɛnden bɛɛ bɛ se ka jɛ jamana in dilan u tigilamɔgɔw tɔn in sigili sisan cɛ a bɛ taa kalo 4 kana bila kalo 5 a ɲɛ bɛ mun na sisan nin kɛra bi de Moti mara kɔnɔ ko u bɛna lansement dɔ de kɛ ko Morema aw ka dɔn badenw
an mɔgɔ tɛ politiki kuma ninnu na an mɔgɔ tɛ u ka tɔnw na an mɔgɔ tɛ foyi la mais k'u cɛ bɔnbɔ kana se Moti ko bɛna morima dɔw lase ko morima tɔn k'o lase Kasim Tabo ko ale bɛ bɔ Moti ten ko Moti ka den dɔ don nin ye tigɛna de tigɛna dan de nin ye ka tigɛ maaw la o bɛ jigi t'u la o tɛ se ka foyi si kɛ o de nin ye mun na tuma min na a tun bɛ fanga in de la nin bɛ se ka ko bɛɛ kɛ kabini waati jan hali sani i bɛ ka sigi ninnu bɛ se ka ko bɛɛ kɛ ka jamana in kɛlɛ ban a fɔlɔ ala ye jɔyɔrɔba de di ninnu ma ninnu bɛ se ka jamana in bɔ gɛlɛya la de parce que jamana kiri tigɛli jamana dilanko cogo nafolo mara cogo président mara cogo wote kɛ cogo ala ye Kasim Tapo bɔlen Moti ne Moti ka de Kasim Tapo bɔlen Moti ministre de la justice Kasim Tapo o don a ma mairie Moti la o don a ka sira tun tɛ Moti kaw la nin ka kuma laban ko n'u ya ça veut dire que n'u ye Kasim Tapo ka tɔn ye Moti ko laban bɛ bisan de ta mɔgɔw kama Kasim Tapo taara tɔn min sigi Moti ko Muruma walima Morima ko n'u y'a mɔgɔ ye ko e bɛ ni jɔ k'i b'a defa ko b'i ku tigɛ ye parce que kafiri tɔn don ala jugu fanga ɲininaw don taɲininaw don o bɛ fanga ɲininaw tɔgɔ ye n'o kɛra président ye o b'o sen fili aw la o bɛ fanga ɲini fantanw tɔgɔ ye u nɛn ka di u da ka teli mais n'o ye fanga sɔrɔ o ka sira tɛ aw la an bɔra o kalama o de tɛ passe tuguni n'i delila ka fanga mara n'i kɛra zonden ye maa si tɛ k'i fɛ fo ka diɲɛ wuli i ju bɛ taa kaso fana la ka fanga mara an ka wari tɛ kɛsu kɔnɔ k'an ka wari bɛɛ dun ko e bɛ tila tuguni ko e bɛ na anw mara ko e bɛ tila tuguni ka na anw nɛgɛn mais va te faire foutre Zubi a ye cɛ lamɛn cɛ ka kuma bɛ wuli bali a ye cɛ lamɛn tranquillement ala ye ninnu garisɛgɛ o bɛɛ la o ye mun de kɛ san 20 san 30 kɔfɛ fanga kɔnɔ jamana mara san 30 kɔfɛ ninnu ma se ka fosi sɔrɔ jamana kɔnɔ fo gɛrɛ ka wuli olu gɛnnen kɔfɛ o ye tɔn dɔ de kire ko Morima tɛ dɛ u ka intérêt sɔrɔ yɔrɔ dugudenw k'o diviser n'o ye k'a fara jigi taw la ni ninnu kun bɛ jamana ko in kun b'u dusukun na kabini a tɛ te waati ninnu kun bɛ kɛlɛ ban ye mɔgɔ minnu don kuma fɔra ninnu ma ko o ye jamana miliyari 40 o de tunna Kasim Tabo de bolo o kuma bɛ sen na kabini Wadijan ko bi miliyari 40 o kuma kun bɛ sen na non ni ye dɔgɔnaden halala de bilahi ni cɛ in kan ka fo ni ye dɔgɔnaden halala de ni bɛ miiri ni kunkolo bɛ baara kɛ 40 milliards Kasim Tapo o de détourné 40 milliards o wari ma segin kɛsi kɔnɔ n'i taara Moti mara la carré 2 bɛ yen nɔ Moti mara la ko Wayinki quartier dɔ bɛ yen nɔ ko Wayinki carré 2 de bɛ carré 2 du fɛn fɛn bɛ a bɛɛ ye Kasim Tapo ta ye a ye du minnu jɔ Bamako ça coûte des milliards du joli b'a bolo France du 2 b'a bolo France du wɛrɛ b'a bolo Asie o tuma Kasim Tapo bo ye wari de ya Kasim Tapo bo sanu do wa Kasim Tapo bo o tuma na jama do wa wari dilan machine de b'a bolo wa yan'a ka kɛ ministre ye a ka bien a y'a déclaré wa Kasim Tapo ka bulletin bɛ min a tun bɛ joli sɔrɔ kalo la an ka kɛ i kana dan ka baara kɛ France dɛ i ka kɛ ça veut dire que i ka kɛ Macron den ye Macron woloden i ka k'o ye mais i ka fils de pays bɛ min hali du kelen tɛ Macron bolo Paris ya François Hollande du t'a bolo Paris ya Jacques Chirac du t'a bolo Paris ya
du fila de bɛ Kasum Tapo bolo yan a y'a wari bɔ min zon don ale Bacili y'a fɔ de ko zon don Dawu de bɛ na ko a bɛ taa tɔn dɔ sigi Moti ko Ŋunuma ko Nanbara ko Toure Félix je sais pas e non ko Mali de ka di dɛ ne ye nin kɛ Côte d'Ivoire o bɛ bisan de ta i kama cɛkɔrɔbaya t'a la sijaya t'a la foyi k'i minɛ k'i fara se i kan ne ye nin kɛ Ivoirien ye e de kɛra président ka kɛ ministre ye jamana kɔnɔdenw ma foyi sɔrɔ e ka mara kɔnɔ ni tɔɲɔ tɛ ko e bɛ tila ka na kuma olu fɛ o b'i kun n'a kala tigɛ a tɛ passé a cɛ lamɛn tɛ walahi dɔgɔnɔ tuma min na ko miliyari 40 o kelen bɛ a kelen k'o ta État-su jɔ État-su jɛma n t'a dɔn hakili b'a la tuma min na i bɛ ka bɔ kuma in o ye tasuma don État-su tɔgɔla na ko parce que ni État-su ye jamana ka wari di Tapo de tun bɛ si yen n'o ye Kassim Tapo ni cɛ kelen a tun bɛ si yen wa État-su parce que tellement que so in tellement a kelen bɛ k'a dilan kabako don an mɔgɔ tɛ se o yɔrɔ la an mɔgɔ bɛna dɔrɔn Motikaw minnu sɔnna de ka ni cɛ in kunbɛn ka don salle kɔnɔ k'a ka kumakan lamɛn ko an b'an ka morimaw lase 2022 an bɛ wotew labɛn a ye k'a don a kɔnɔ Motikaden bɛ ka kule san 8 san 9 san 10 Motikadenw bɛ ka kule wallahi nunu ma se hal donkilo ma se Moti o ma se 100 ans o ma se Moti no merci ala ka barika don i la tiɲɛ de bɛ laban o ala ka barika don i la mon frère san 10 Motikaw bɛ kule la san 10 dugu bɛ ka jeni san 10 joli bɛ ka bɔ yen siyako kɛlɛ bɛ yen nin dangaden n'a kunkolo finma in bɛ t'i jɔ ye ko Morima tɛ dɛ Takula don Rasta Jato anw y'a fɔ a ye ko Rasta Jato k'a kɛra ba sinamuso sago ye an y'a fɔ aw ye ko Rasta Baci k'a ye Maliko bila an y'a fɔ aw ye ko Rasta Baci k'a kɛra fantanw zon dɛmɛbaga ye anw y'a fɔ aw ye ko Rasta Jato k'a kɛra zon de dɛmɛbaga ye a bɛ cogo di bi k'a fɔ a yɛrɛ ko mɔgɔ min ma k'a ye 16 milliards détourné ko ni tiɲɛ tɛ k'o kɔrɔ k'ale tɛ halala ye Rasta Baci wolofa ko Kasum Tapo ko zon de bi ko zon de sini Rasta ma miiri a fa kumakan ma Rasta ɲɔgɔn danga den ma wolo diɲɛ kɔnɔ quoi i fa bɛ ka mɔgɔ min kɛlɛ a y'a fa kumakan lamɛn a wolo fa bɛ ka mɔgɔ min kɛlɛ an bɛ Kasum dɔn kojugu Kasum de kelen sera yan 16 milliards dira ma k'a ka 97 k'a ka élection organisée la première élection démocratique après 91 à Dirama. Monsieur le Président d'aujourd'hui était Premier ministre. Kasum Yemunke Warina Abadon. Abadon. Angata audit Kebi. Ni Kasum Machi Kazola. Otmane Teyere Wului. Nga fa kumakanye barabana de. Ah ne balmake ne balmamuso. Anw ye Rasta bila an bɛ tiɲɛ de kan an ma bila gansan dɛ an ma bɔ Rasta kɔ dɔwɛrɛ la dɛ Rasta kɛra ba sinamuso sago de ye a bɛ zon de ka baara la zon de y'a san Rasta tɛ se ka Maliko kɛ tuguni faso zon olu de Rasta san wa Rasta bɛ sa zon ninnu ça veut dire que a bɛ sa zon ninnu ka jɔnya kɔnɔ zon ninnu a bɛ sa olu ka baara la a tɛ se k'olu sɔsɔ tuguni dalilu filɛ Rasta ni Kasum Tapo Moti o tɛ zon defani ye a mɔgɔ mɔgɔ bɛ zon dɛmɛ tɔgɔ jumɛn b'i la kabila la i fana ye zon de zon dɛmɛbaga o ye zon ye Fali Sara Boci bana Rasta kɔ ne y'a fɔ aw ye ko c'est fini an ma bila dɔwɛrɛ la dɛ nin ko de tun bɛ sen na k'an ka Bubu dɛmɛ k'an ka Kasum Tapo dɛmɛ k'an ka IBK dɛmɛ k'an ka Karim Keta dɛmɛ e ma ye olu ka kojugu tɛ fɔ tuguni a bɛ kunu aw bɛ kunu ne y'a fɔ ko Bubu ka kojugu tɛ k'a fɔ Karim Keta ta tɛ k'a fɔ IBK ta tɛ k'a fɔ cela veut dire que a n'u bɛɛ de kelen u bɛɛ bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ u y'a san ka k'u ka jɔn ye a b'u dɛmɛ fo saya a tɛ se k'u bila n'i ye sagaw ye aw de man ɲi aw de bɔra kɔ Rasta bɛ tiɲɛ kan hali Rasta tun ka to a kelen na
aka ka wari minɛ dɔrɔn a ka to a kelen na walima a ka taa sigi Senegal o ma fisa ni lebu sugu fana ye o ma fisa ni hɔrɔn kolonya fana ye haka tun ka wari minɛ u la ka boli ka taa Senegal ka taa ka wari dun a kana don ka ko foyi la o fana tun ka fisa ni nin ye nka filɛ nin ye bi maliyɛndenw tigɛra mɔgɔ minnu na maliyɛndenw bɛ fɛ ka mɔgɔ minnu ça veut dire que k'u minɛ dɔrɔn Kasum Tapo coup d'état bɛ kɛ IBK la don min na ni n'o tun ye Kasum Tapo sɔrɔ don o y'a ka so jeni cogo min na o tun bɛ tasuma don a yɛrɛ la n'o tun ye Karim Keyita sɔrɔ o don o tun bɛ tasuma don a la k'a da kun jumɛn kan u ka kɛwale jugu o ye kɛwale jugu min ɲɛsin faso ma o de tɔɔrɔ ye mɔgɔninfinw minɛ n'u taara Kasum Tapo ka so bɛɛ ci k'a ka so bɛɛ jeni n'a yɛrɛ nan'i sigi k'a ka kolokolobaw tununna sansi bila i yɛrɛ ma minɛ ko kolokolobaw k'a ka kolokolobaw k'olu sonyɛna n'o tun y'i yɛrɛ sɔrɔ o don o tun bɛ tasuma don i la est-ce que n'a tun ka ɲi mɔgɔw b'o kɛ wa n'a tun ye fantanw jigi tugu n'a tun ye fantanw ka wari k'a kɛ cogo la o tun bɛ taa ka so jeni cela veut dire k'a ma ɲi IBK bɛ gɛn waati min na cela veut dire k'a ma ɲi de c'est ça Arasa bɛ k'olu de dɛmɛ ne y'a fɔ e yan k'a fɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛ o ye ne wele ko an ka IBK dɛmɛ ko n t'a la o ye n wele ko an ka bubu dɛmɛ ko n t'a la o ye n wele ko an kana dɔ fɔ ninnu ma ko an bɛ dɔ fɔ u ma de dɛ n'an y'u bila an bɛ taa dɔ fɔ jɔn ma an bɛ taa dɔ fɔ Diko de ma IBK ye miliyari suɲɛ Kasum ye miliyari suɲɛ bubu y'an denw bali kalan na a ye miliyari détourné a n'an y'olu bila sa an bɛ taa jɔn kɛlɛ ah non ne yɛrɛ depuis ne y'u don Arasa taabolo la ne yɛrɛ jigila tigɛla quoi bilahi mais tagalen ɲɛfɛ a bɛ na ani Kasum Tapo yera kɛnɛ min kan o y'a malo kɛnɛ de mais dɔrɔgu tala don jouer mina don hɔrɔn kolon don jugu sago don sinon nin y'a malo kɛnɛ de a ye dalilu d'aw ma dɛ a ye tiɲɛ yira aw la k'a fɔ ko ale ye nson dɛmɛbaga de a fa ko Kasum Tapo ye nson ye maliyɛnden bɛɛ ko Kasum Tapo ye nson ye mɔgɔ si ko a ma baara kɛ yɔrɔ si u yɛrɛ ka dugulamɔgɔw Kasum Tapo wolola dugu min na u ka dugulamɔgɔ de filɛ ka kuma ko san joli Motikaw bɛ tɔɲɔ kɔnɔ joli bɔn bɛ gɛri bɛ yen ko Kasum Tapo ma deli ka se yen a binna ko bɛ taa yen ko a bɛ komi a tigɛra olu la ten ni Kasum Tapo ko a bɛ taa kuma ye ko se de to olu ye Motika den de bɛ ka nin fɔ Ras Bachi di Sakoba Ala ka hinɛ la k'i dayɔrɔ sumaya i y'an ko kiti mun na Ala ka nɔgɔya Ala ka hinɛ la k'i dayɔrɔ sumaya nin don dɛ n'i ye tiɲɛ bila Ala b'i bila tiɲɛ ye Ala de bin cogo t'a la e anw bɛ to Ala kɔ hali n'an bɛ si kɔngɔ de la bi la an bɛ to Ala kɔ anw bɛ kɔngɔ mun sini kama parce que an b'a dɔn nin kɛlɛ in kɔfɛ y a des bonheurs y a des l'honneur hɛrɛ bɛ nin kɛlɛ in kɔfɛ ni Mali bɛɛ lafiyara o ye hɛrɛ ye n'an ka wari kɛra kɛcogo la o ye hɛrɛ ye Ras Bachi di Sakoba c'est fini pour toi mon frère dalilu filɛ Kasum Tapo Ras Bachi moti fa b'a fɔ Kasum Tapo ma mon père Rasta Diator jogo bɛɛ b'a la sɔn jugu bɛɛ b'a la n b'aw bila la famille an bɛ ɲɔgɔn bolo Ala ka bi nɔgɔya Ala ka bi diya voilà Ala ka haminanko bɛɛ lajɛlen nɔgɔya ka si ni kɛnɛya d'an bɛɛ lajɛlen ma merci beaucoup on ensemble Nasra Sakɔ n ka foli b'i ye grand frère Ali Bonɛ k'i fɔ k'i waleɲuman dɔn Fati Jara n ka foli beleba b'i ye Musa Darame ka bɛɛ lajɛlen fo Madi Jawara n ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen ye mɔgɔ fɛn fɛn bɛ kɛnɛ kɔnɔ k'a bɛɛ fo sanfɛ fo duguma nin sira in foyi t'an bɔ nin kan Seydou Sissoko n ka foli bɛ depuis Amérique Seydou Sissoko an bɛ ɲɔgɔn bolo Van Keita k'i fɔ k'i waleɲuman dɔn Tanti Kadiatou Sakɔnɛ on a ensemble mon big respect à toi an bɛ ɲɔgɔn bolo nin sira in foyi t'an bɔ nin kan an tɛ zon dɛmɛ bi an tɛ zon dɛmɛ sini mɔgɔ minnu ye tiɲɛni kɛ an b'u bo fasa fɔ lahara fo n'u donna kaso la sinon an t'u bila Rasa ye zon kɛlɛ kunun u ma minɛ wari ma segin foyi ma segin Rasa bɛ ka campagne kɛ o zon kelen ninnu ye ne ni Rasa jɔn ye hɔrɔn ye Rasa fa y'a fɔ ko mɔgɔ minnu ye 16 milliards détourné faso wari ma segin Rasa bɛ ka campagne kɛ olu ye ne ni Rasa jɔn ye hɔrɔn ye maliden bɛɛ lajɛlen b'a dɔn ko mɔgɔ minnu ye faso ci waati min na o tun bɛ fanga la o mago tɛ jamana kɔnɔdenw na o y'an ka wari bɛɛ détourné Rasa bɛ k'olu dɛmɛ bi ne ni Rasa jɔn ye hɔrɔn ye la question est là Ala ka haminanko bɛɛ lajɛlen nɔgɔya merci beaucoup